Now we have a group of beautiful dancers ready to perform a soulful item, Janakitata. Let's have Sindhu, Divya Teja, Abhisheka Sinivasan, Shamala David, and Archana N on stage, please. जनकिटतां तद्दितां तद्दितां तज्जनकिटतकतां जनकिटतां जनकिटतक 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 जनकिटतां तद्दितां तद्दितां तज्जनकिटतकतां जनकिटतां जनकिटतकतां तां तां तदितां तदीं दीं दीं दणतां तदों तों तों जणुतां तनं नं नं दिमितां ततां तां तां तदितां तदीं दीं दीं दणतां तदों तों तों जणुतां तनं नं नं दिमितां ततां तां तां तदितां तदीं दीं दीं दणतां तदों तों तों जणुतां तनं नं नं दिमितां ततां तां तां तदितां तदीं दीं दीं दणतां तदों तों तों जणुतां तनं नं नं दिदितां तदितां तदणतां तदणतां तदिमितां तरितद्धन तद्धणु तद्दिमित तदिङ्गिणतों तदिङ्गिणतों तदिङ्गिणत ततिं तां तदणतां तजणतां तदिमितां तरितज्जन तज्जनु तद्दिमित तदिङ्गिणतों तदिङ्गिणतों तदिङ्गिणत तजं 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 ता दणतां जणु 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 जणुता दिमि 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 दिमितां तजं 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 ता दणता जणु 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 जणुता दिमि 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 दिमिता जं तरि किडतक जगतरि किडतकतां किडतक जगतरि किडतकतां जगतरि किडतकतां किडतकतां दित्तळाङ्गुतक जं तरि किडतक जगतरि किडतकतां किडतक जगतरि किडतकतां जगतरि किडतकतां किडतकतां दित्तळाङ्गुतक जं तरि किडतक जगतरि किडतकतां किडतक जगतरि किडतकतां जगतरि किडतकतां किडतकतां दित्तळाङ्गुतकतां